Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Sunod-sunod nga managlahing sunog sa Cebu, natala ning pagbukas sa Fire Prevention Month. Pagpamusil sa duwa ka lalaki sa 30 anyos nga biktima sa Cebu City nahuli kam. Guba-guba sa Clock Tower nga kapin sa tuig pang napatindog sa Mandaue City gikwestiyon. Ihilak lang na. Og proud bisdak nga nailang Asia's Phoenix, Morissette mipaambit sa bagong single. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Patayng lawas sa usa ka lalaki napalgan sa bakanting luna sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City pasado alas 7 kagabi. Ani ang report. Nagbuyod ng way kinabuhi kining usa ka wa mailhing lalaki sa usa ka bakanting luna mga 100 meters lang gikan sa Barangay Road sa St. Michael, Barangay Pahak pasado alas 7 kagabi. Atol sa pagproseso sa mga sakop sa scene of the crime operatives, nakitaan og usa ka samad pinusilan sa tuong tampihak ang biktima. Sa investigasyon, way miangkon sa police station nga nakasaksi sa hitabo. Mato di Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga gikonsiderar nila karon nga mga person of interest ang tulo ka mga lalaking nakuhaan sa CCTV sa usa ka pribadong establishmento nga mibiya sa dapit human madungog ang usa ka buto sa armas. Possible, nagkuyog to sila dito ng upat, then kato nga lugar medyo mingaw, wa kay mangagi, dito na nitabang krimen. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang dapit na hitabuan ug matod sa mga residente dili molupyo sa dapit ang biktima. Matod sa mga residente sa dapit, well-lighted kini dinhing dapita matag gabii gani may solar light nga gipabarog sa dapit nga nahagbaan sa biktima. Ug kini usab ang nagsilbing agianan sa mga residente sa St. Michael. Busa posibleng may mga nakasaksi sa hitabo. Wala nakailaman niya, dili man taga dire. Nakakuha ang RTV Balitang Bisdak og kopya sa CCTV sa usa ka pribadong establishmento sa dapit. Wala man direktang nag-atubang ang kamera sa dapit diin nahitabo ang pagpamusil apan ang maong kuha sa CCTV pipila lang katikang sa dapit diin nahagba ang biktima. Gani kining usa ka babay nga mopaingon unta sa St. Michael Pahak, nagdali-dali pagbalik sa agi human madungog ang usa ka buto sa armas. Nagdinaganay usab ang mga iro. Tungod sa cellphone nga nahabilin sa crime scene, nasubay sa Lapu-Lapu City Police nga ang biktima nag-edad og kapin sa 40 anyos, taga Danau City ug nagtrabaho sa usa ka himuanan og mga furniture sa maong dakbayan. Usa ka babay ang nanawag sa mong cellphone pipila lang kagutlo human sa nitabong pagpamusil. Manay pasol paghihapon sa pagkaron kung sidiring pagita ka wa kasi tagiya sa cellphone kana may password god na siya sa screen nga dili ka ka-open pero nay nanawag mo to'y gisubay ron sa akong investigador. Nganong kinsa yang gitawagan? Kakinsa tong cellphone kung sa biktima ba or possible sa mga suspect. Usa sa gitanaw sa Lapu-Lapu City Police nga posibleng may kalambigitan sa illegal nga drogas ang nahitabong pagpamusil kay may mga residente haduol sa dapit nga anaa sa drugs watch list. Kay possible kuno unsihan sa drugs sa atong gitanaw na sidiring do walay drugs na kuha sa iyang possession pero nay mga kwarta sa iyang bulsa nga murag pinilo-pilo na bitaw murag bitaw mga proceeds na ba pero do di gyapon nato ikuan usa lang sana siya ka ang gulo atong gitanaw. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Pagpamusil sa usa ka lalaki nakuhaan og CCTV sa sitio Fatima, Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo, Sabado sa gabi. Makita ang biktima nga naglakaw sa karsada nga adunay gikatagbo nga laing lalaki nga daw iyang gikatransaksyon. Apan midagan ang biktima ug gigukod sa suspect dayon pusil. Samtang makita usab ang laing lalaki nga nagatang sakay sa motorsiklo ug mikanaog. Dayon mipusil usab sa biktima kinsa padayong midagan palayo kanila. Ang biktima, 30 anyos, nagpuyo sa sitio Zapatera, Barangay Luz ning syudad. Sa investigasyon sa Police Station 7 sa Cebu City Police Office, ang biktima miadto sa naasoy dapit alang matod pa sa transaksyon sa illegal nga drogas subay sa mando sa usa ka wa pa mailhing tawo nga giingong anaa sa sulod sa usa ka jail facility. Pagabot sa biktima sa lugar, duha ka mga suspects ang nagtinabangay pagpusil sa biktima sa wala pa matino nga kalibre sa armas ug naigo sa nagkadayang parte sa lawas. Apan nakadagan pa ang biktima ug nakapangayo og tabang ug gida sa Cebu City Medical Center.
Padayon ng hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga suspitsado. Pagbukas sa Fire Prevention Month, gisugat sa sunod-sunod nga insidente sa sunog sa managlahing dapit sa Metro Cebu. Ani ang report. Kini ang nagdilaab nga kalayo nga milamoy sa mga Pinoyanan sa sitio Naba sa barangay Mambaling. Naitabo kini pasado alauna gahapon sa adlawon diin na hinanok ang tanan busa gisiguro lang og salbar sa mga mulupyo ang ilang kinabuhi o gipasagdan nga maabo ang ilang mga kabtangan. Gisa sa fourth alarm ang sunog nga hingpit na paong alas 3 na skadlaon. Gisusi pa sa mga bombero ang posibleng hinungdan sa sunog nga nagbilin og danyos nga 1.5 million pesos. Nanguy-kuy na po sila og mga pieces of evidence para atong mapadala sa uluhang buhatan sa atong crime arson laboratory para masuta nato kung unsa hinungdan sa maong sunog. Samtang gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang dapit og kini ang among naabtan nga mahaliging kawayan na lang nga salin sa sunog ang nagbarog. Tungod kay ginama sa light materials ang mga balay dali ra kining gilamoy sa kayo. Usang balay ni Susan Gaviola sa naugdaw kinsa wa gyud siya napunit sa iyang mga butang. Wadyo ko na po ni bisag isa. Ang ako lang siguro akong anak nga masakiton. Sa gymnasium sa Alaska Mambaling, temporaryong gipahiluna ang mga nasunugan nga maabot sa 195 ka pamilya o 875 individuals. Gipagamit sila og mga foldable tent aron adunay privacy ang matag pamilya. Gihatagan usab sila pagkaon sulod sa 3 ngadto sa 5 ka adlaw. Mohatag-tag financial assistance sa ato ang house owner totally damage is 20, partial is 20, then the renter and sharer is 10, then absentee owner ganang nagbala kay balay pero mipapuyan og lain is 5,000, then bid spacer o lodger is 5,000. Gisundan kini sa lapan nga grass fire sa barangay Guadalupe. Din gikaon sa kayo ang kakugnan o kasagbutan nga may gilapdong kapin sa usa ka hektarya. Gayong gikan sa basura nagsugod ang kalayo og posible usab nga nahalingan kini sa kainit sa panahon. Init kayo, malaki ato mga kabtangan samot na mga sagbot no mga basura. So gamay na to nga sipyat, gamay na to nga pagpataka o kanang way mga disiplina nga mga tao pataka laglabay silang upos sa sigarilyo. Sa Lapu-Lapu City, paspas nga gilamoy sa kayo ang pipila ka mga panimay. Sa sitio Yellowbell, Barangay Luok, dihang miulbo ang sunog 1:32 niadtong Sabado sa hapon. Giisa ang sunog sa second alarm ug hingpit nga napaong ang kayo pagka alas 2:28 sa hapon. Base sa ihap sa Lapu-Lapu City Rescue Humanitarian Assistance Response Team, 11 ka mga panimay ang hingpit nga naugdaw sa sunog, samtang 7 ang partially damaged. Temporaryo karong gipahiluna ang 22 ka mga apektadong pamilya sa Luok National High School Gym. Matag pamilya ang apektado, nahataga na og emergency relief assistance sama sa relief food boxes, hygiene kits, family kits, mga gamit sa kusina ug mga bag-ong sapot. Libre usab ang ilang pamahaw paniudto ug panihapon sulod sa 3 ka adlaw. Samtang gihikay na sa CSWD ug Lapu-Lapu City DRRMO ang cash assistance nga iapod-apod unya sa mga pamilyang apektado aron makabangon sila pagbalik. Sa Pikas Bahin, gibutyag ni FO3 Jopet Ubenya, investigator sa Lapu-Lapu City Fire District nga may kalabutan sa kuryente ang posibleng hinungdan sa sunog base sa ilang nakuhang kasayuran sa pipila ka mga residente sa dapit. Maingon niya pagpiti ko no iyang i-confirm nga unsa gyud siya pagawas niya kay ang tindahan dali naman makagawa sa ilang tindahan nga putahan pagawas dito na ko nakita na ako na nagakayo. Wala hinoy gikatahong nakalas o naangol sa mong sunog nga nagbilin og 225,000 pesos nga danyos. Ako si Alan Domingo. Luwan Mirondina, Balitang Bisdak. Gideklarar sa kagamhanan sa Dakbayan sa Subo ang dapit na sunugan sa barangay Mambaling nga no-build zone diin apektado ang 195 ka pamilya nga nagpuyo sa dapit. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? Yes, may tinuod na nga gideklarar sa city government nga no-build zone ang daplin sa dagat diha sa may Alaska Mambaling. Nagpasabot lang ni May nga di na makabalik sa pagtukod sa ilang mga Pinoyanan ang kanima napiktuhan sa sunog.
Gipaniguro sa City Hall nga adunay dapit nga kabalhinan ang mga nasunugan apan wa pay butyag sa mayor kun asa. Kini hangtod mahanay na ang tanan alang sa pagbalhin sa mga apektadong mulupyo. Di lang kadto mga nasunugan kundi lakip na usab kadto mga balay nga nagbarog sa dapit daplin sa dagat sa sitio Naba sa barangay Mambaling. Gamiton matod pa ang dapit isip halapad nga agianan sa masakinan nga mao'y solusyon sa huot kaayo nga agianan karon. The recommendation of the disaster office, dili na sila pabalikon diha because peligroso na, that is already dagat na maguna. No? So ang among buhaton ani, we will look for a suitable area for them kung asa sila makatransfer. Temporaryong gipahiluna ang 195 ka mga pamilya o dulaan sa 900 ka mga individual sa James Alaska Mambaling diin magpabilin sila hangtod makabalhin. Sa pikas bahin gidakdang ideklarar sa state of calamity ang mga dapit na sunugan aron makapagawas og pondo alang sa ayuda nga hatag sa mga fire victims. Gawas sa Mambaling apil usab ang dapit na sunugan sa barangay Lahog niadtong gabi sa Huwebes. Makabalik ra hinoon pagtukod sa ilang Pinoyanan ang mga apektadong mulupyo sa Lahog. I-declare gina karong Wednesday, hopefully. And Lahog, because we cannot use our quick response fund if they don't declare. So if they declare, we can use our quick response fund and we can use the money for them. May naning pagsud na sa buwan sa Marso gilauman nga mas muinit pa ang panahon busa pahimangno karon sa ato ang mga otoridad ilabi na sa Bureau of Fire Protection ngadto sa ato mga kaigsunan nga magmatngon aron malikay sa sunog. May. Daghang salamat, Alan Domingo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mandawi City Clock Tower nga natukod hinapos nga bahin sa tuig 2023, nakitaan na og pagkagusbat ang pipila ka kahoy nga parte. Matod sa City Hall, temporaryo pa kini nga structure, duna pay itukod nga permanente ug mas lig-on. Ang report ni Nico Sereno. December 31, 2023, agi og pagsugat sa tuig 2024, nagpahigayon ang Mandawi LGU og New Year countdown. Didto gihimo sa Heritage Plaza tungod sa bag-ong natukod ni adto higayuna nga Clock Tower. Atol kini sa formal nga pag-inaugurar sa mong istruktura nga giilang bag-ong landmark sa syudad. Kapin sa usa ka tuig human sa unveiling, kini na ang itsura karon sa Clock Tower. Nag-function pa hinuon ang duha ka mga dagkong relo nga nagtalikdanay. Apan may parte sa istruktura sama sa kahoy nga nagusbat og nangalangkat nagsugod. Maaninaw kini sa mga nanglabay sa dapit. Gipasabot sa Mandawi City Administrator ang natukod dili gyud ang permanente nga Clock Tower kay niadtong higayuna nag-procurement pa sa mga materyales. Going to 2024 nga New Year, nanay project concept, project design, pero wala pa'y gibutang nga clock tower gyud nga tinuod kay ang gibutang na to diha ang katupan ng mock-up. So plywood ra na, marine boards, and except ang clock. Ang kanang mga gipang butang diha nga dili na siya katong concrete panels. Apan nakapangutana ang BC Mayor nganong nagbutang pa man og prototype nga clock structure, wala na lang ilahos sa permanente. Mutuig na, wag sila mo tingog ana. Karon na nga pakpak na, nakita na nato nga uy usara man di ay ni so mock up ra di ay. Well, tay mahimo ato lalandawato sugit tang mahibaw. Pero once ka mangutana ta, di matatubag. Pasabot sa City Engineering Office, gitukod ang temporaryo nga istruktura para sa selebrasyon ni adto atol sa New Year countdown. Karon mamahimo ng kasugdan ang pagtrabaho sa permanente nga istruktura. For the response lang na sa request ba para ang katong programa makuan lang, mapahigayon. Plywood ra man gina, dili na maugid ang iyang specs ba.
naagi na sa component nga sakto gyud, which is ang katong mga steel. Ang iilis na to, attorney, mas kuha na gina siya nga Yes, material. kana bisan pag Mas pila kalidad. ka tuig siguro kani parehas ra na more basically as sturdy as a building kay tower man siya. Oh. This year na. Ang among gi-hope is before fiesta mahuman. Oh. Kay para inig fiesta na nagyud siya nagkuan. Dali naman lang na kay kanang installation raman siya. Ba ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nasigpatan sa kapulisan ang marijuana plantation sa Purok 5, Barangay San Antonio, Sibulan, Negros Oriental niadtong Sabado sa buntag. Gipang-ibot sa mga pulis ang 160 kapunuan sa marijuana nga mobalor sa 32,000 pesos. Nadakpan ang mag-uuma nga naaktuhan nga nagbungkal sa tunga-tunga sa gitamnan nga marijuana. Matod sa hepe sa Sibulan Police Station, magsilbi lang unta og warrant of arrest ang kapulisan sa lugar. Dihang nasigpatan ang mga tanom nga marijuana nga labong nakaayo. Gigukod sa pulis ang mag-uuma nga mikaratil pagdagan dihang nagpaila sila nga pulis. Miuli kini sa ilang balay, mikuha og pusil ug misuway pagsukol. Giangko niya sa kapulisan nga siya ang nagtanom sa marijuana. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, illegal possession of firearms ug paglapas sa COMELEC gun ban ang isang at nga kaso batok sa mag-uuma. Kami na surprise ba nga nagya namo. So timing pod nga diha ang kuan kaning suspect nga nag undaak gyud nga ga-cultivate. So diyan po niya sikat no? Yes sir, when he was asked by the kuan mga kabarangay official, diya tikling nga diha gyud ng tanong. Nahuli kam sa Talisay City Command Center ang duha ka managlahing disgrasya na naglambigit sa mga motorsiklo nga wa ni tuman sa lagda sa trapiko. Ang report ni Femari Dumabo. Basic na nga protocol matod pa ni Joy Tumulak ang hepe sa City Toda nga sa pagmaneho gikinahanglang mosunod sa proper distancing. Og subli kining gipahinumdum sa City Toda sa mga motorista. Subay kini sa duha ka mga disgrasya sa Natalio Bacalso Avenue, Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay. Nahuli kam sa CCTV sa Command Center ang pagdumbol nining ikatulong nga motorista sa gisundang motorsiklo nga moy hinungdan sa ilang pagkatumba. Ang nakadamag nga motorsiklo adunay upat ka mga sakay, duha niini mga bata. Natulosab nga miagi ang usa ka pick-up ug maay na lang nga nakahunong pa. Matod ni Tumulak, ang duha sa mga nagunang motorsiklo ang diminor sa ilang pagpadagan kay may mulabang sa pedestrian lane. Hinuon mga minor injuries ra ang ilang naangkon. Wala na magpabayad ang motor nga ilang nadumbulan. Samtang maayo usab nga pagkadas magdining motorista nga padong sa Southern Cebu sa may U-turn nga tricycle. Sa mao gihapong dapit, matod ni Tumulak nga nakauna na og U-turn ang tricycle. Og na miscalculate matod pa sa motorista ang iyang dagan, hinungdan nga mibangga sa tricycle. Natumba ang motorista, hinuon minor injuries ra usab ang naangkon sa maong sakay. Sa duha ka managlahi nga insidente, pareho rang nagkasettle. Kay magno sa to nga mga motorista, i-observe lang jud kanunay ang proper distance sa matag sakyanan. Aron doon na pagkahigayon sa pag-brake kunya malikayan ang disgrasya. O ba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Asia's Phoenix, Morissette, mapasigarbuhong gipaambit ang pagkabisaya pinagi sa iyang bagong single. Anang report ni Mark Reggie Abella. Pipila lang kini sa mga single nga mitatak sa industriya sa musika dinhi sa Pilipinas. Dili lang sa Asia, apan miabot na ang tingog sa nag-inusarang Asia's Phoenix si Morissette
sa tibuok kalibutan. Apan, nasayod ka ba mga kapuso nga usa ka proud born and raised Cebuana ug proud bisdak si Morissette? Gani ining bag-o lang, gipasigarbo niya ang bagong single nga Ihilak Lang Na ubos sa Underdog Music PH. Palaran tang gihalaran og kanta ni Morissette sa studio. Ihilak lang na huwata ang adlaw luyo sa imuhang bintana. Ihilak lang na. Asoy niya nga pinaagi siyang talento sa pag-awit, tinguha niyang maila ang mga Sugboanon, mga Bisaya sa tibuok kalibutan kung pag-awit na ang hisgutan. I've always known how talented our kababayans are from Visayas and Mindanao are. Dili lang matagaan pirmi og spotlight. But I'm also very happy nga karon sa atong industry, daghan na pud kaayong mga Bisaya artist nga based sa Luzon nga naga-push sa Vismin Pop. And so I'm just very honored and proud to be a part of that movement nga tagaan sad og spotlight ang atong mga creatives, mga musicians, mga artists diri sa Cebu, sa South, sa Davao, anywhere dito diri sa Visayas, Mindanao. Sulod sa 15 ka tuig sa music industry, giangkon ni Morissette nga ubay-ubay nga mga problema ang mihagit siyang singing career. Ako karon I am more stronger, mas fierce, mas risk taker sad ko karon, kanadaghan kay kog dreams para sa akong self, sa akong music, and really taking charge of my career. Kaya kato sa una, ang gusto ra man jud nako is makakanta lang. Matud niya nga #relate much siya sa matag lyrics sa iyang bagong single nga gipromote karon ang Ihilak Lang Na. So this is Morissette, and I am on my 15th year in the industry. I'm very blessed and very grateful kaninyong tanan for continuing to support me. I have a new song out. It's called Ihilak Lang Na. Yes, Bisaya ni siya, written by Therese Villarante and Judy Tamondok. And it is my pleasure and honor to be sharing this song with all of you. Daghan pa ang angiatangan kang Morissette karong tuig 2025. Busa suportahan ta ang atong very own proud Cebuana, Morissette, kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabella. Balitang Bisdak. 5 ka LTO personnel nga nalambigit sa pagdakop sa lalaking mag-uuma sa Panglao, Bohol gitaktak na sa serbisyo. Kini ang gipahibaw ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa press conference karong adlaw. Kini ang nakabot nga desisyon human nila makita ang video sa giingong dili makatarunganon nga pagdakop sa 57 anyos nga mag-uuma. Matud ni Secretary Dizon nga ang dismissal gawas pa sa kaso nga ipasaka unya sa 5 base sa investigasyon nga gihimo. Gidugang sa DOTR nga mas bisan kung tinuod nga nakainom ug nagdaog hinagiban ang mag-uuma, apan dili makatarunganon ang aksyon sa 5 ka mga empleyado sa gobyerno. Tungod sa insidente, gipa-review na usab ang protocol sa pagpanakop. Sila po ay dismiss na. Hindi po natin pwedeng payagan na ang ganitong klaseng behavior ay manggagaling sa mga kawani ng ating pamahalaan. Wala pa man opisyal nga gideklarar sa Pag-asa ang pagsugod na sa dry hot season, apan karon pa lang gipasidan ana ang publiko nga magmatngon nunod sa taas nga heat index nga masinati. Base sa 5-day computed and 2-day forecast sa highest heat index sa Pag-asa sa Central ug Eastern Visayas, anaa sa 35 degrees Celsius ang heat index sa Subo sukad Marso 1 ug posible gihapon kining masinati hangtod ugma Marso 4. Susama kini nga nasinati sa Dumaguete City, Negros Oriental. Sa Bohol, anaa sa 34 degrees Celsius ang ilang heat index. Samtang sa Siquijor, miabot sa 36 degrees Celsius ang ilang heat index. Ang maong sukod matud sa Pag-asa nahimutang sa extreme caution category. Hinuunway mga dapit sa Central ug Eastern Visayas ang gipanglantawan nga makasinati og hilabihang kataas nga heat index hangtod ugma nga moabot sa 46 degrees Celsius sama sa Quezon City ug Pampanga ug 45 degrees Celsius sa Nueva Ecija. Ang maong sukod sa giiniton gikonsiderar na nga anaa sa danger level. Sa Eastern, ma'am, ang ato ang na-record nga labing dako so far. Ang past 5 days natay 37
sa Tacloban. So far wala pa may medyo taas-taas yun na lang gihapon ta sa may orange or sa caution extreme caution level. Parte sa highway sa Mandaue City sa may Barangay Basak, siradan sa trapiko. Nagpahibaw ang Traffic Enforcement Agency nga sugod ugma, siradan ang parte sa JP Rizal MC Briones Street. Ang siradan sa traffic ang southbound nga bahin sa Maungdan. Ug ang northbound nga mga lanes ang himuon nga two-way alang sa duha ka direksyon. Matud sa bagong natudlong department head sa team, gikinahanglan ang closure aron matrabaho ang drainage sa dapit kay mutadlas kini sa karsada. Nagpahinumdum ang team sa mga gisadan ug sa mga alternatibong agianan tungod sa i-implementar nga closure. Expect ta og heavy traffic starting tomorrow sa diha nga portion, especially kuan biya na jud kanang congested area biya na diha, no, especially during rush hour. But again, mangayo tag dispensa kay kinahanglan ni natong i-implement para ni siya sa kanang pagsulbad, no, sa ato ang mga baha-baha. Present sa Big MediaCon ang Kapuso ug Kapamilya Executives. Mitambong sila si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo, OIC Program Management Mildred Garcia. Mitambong usab sila si ABS-CBN COO for Broadcast Cory Vidanes ug Head of TV Production and Star Magic Lorente Diogue. Extra special ang edition karong tuiga tungod gisaulog ang PBB sa ilang ika-20 ka tuig nga kasumaran. March 9 na ang nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition! Good news sa mga konsumidor og bugas, mi barato ang presyo niini karon sa merkado sa dakbayan sa Sugbo. Sama na lang sa Carbon Public Market, diin gipadayag sa mga rice trader nga 2 pesos ngadto sa 7 pesos ang pag-ubos sa presyo depende sa klase sa bugas. Sagad sa barato nga bugas ang gikan sa silingang nasod sa Asia. Hinuon adunay locally produced nga bugas humay nga miubos usab ang presyo apan sagad nagpabilin nga taas ang presyo. Ang labing barato mao ang broken rice nga tag 38 pesos ang kilo. Anaw sa fine rice nga tag 43 pesos ang kilo. Ang uban tag 50 pesos ang kilo. Samtang ang mga lokal nga humay tag 57 pesos ang kada kilo. Mas makabarato kuno kung sinako kay tag 2,500 pesos kaniadto, karon tag 2,000 pesos na ang sako. Muusa ka simana na kuno nga miubos ang presyo sa bugas ug posibleng muubos pa matud sa negosyante ug bugas. Barato naman mga presyo karon. Okay. Pila giubos nga presyo per kilo? Dagko po usay ang kinadak-an gikan sa 50 karon 43. City pesos ang pag-ubos. Dakong sunog miulbo karon lang yung hapon sa Barangay Mantuyong, Mandaue City. Naapektuhan ang residential area sudlunong bahin sa maong dapit. Daling girespondihan sa kabumberuhan ang alarma labi na ang nagsikit-sikit ng mga balay sa maong dapit. Ang ubang kabumberuhan gikan sa atbang nga bahin sa sapa, mipasirit sa ilang mga host tungod sa limitado nga access ug sa kahagipot sa agianan. Alas 3:35 karong hapon gideklarar sa BFP nga under control na ang maong sunog. Padayon pang giimbestigahan ang hinungdan sa sunog ug sa pagakutlo ning balita, wala pa mo pagawas og inisyal nga impormasyon ang Mandaue City Fire Station. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso!